Good morning guys, update na punta sa lightboat nga gina-layout ni Master. So subayo na po nato ni guys. Dire guys, nakaitable na dai sila dire guys. Oh. Na pa na dire. Taplak na guys. Oh, rara do. Table na po sila guys. Dire. Ay sila guys oh. Ano mo ka ba? Kanilang trabaho ron guys, kaya manang taplak ang isa dire oh. Alubot. Oh. Namoy papakyaw na eh. Kontak ka lang mi. May trabaho na eh. Tapos dire guys, ara guys oh, nagkuha na sila pang itable para ilaos dire. Dire guys. So, dire nga putom guys. Umana po niyo. Taplak na. Guys oh, taplak na guys. Dire padulong na ni dire guys. Mana yung taplak. Oh. Taplak na guys. Tapos mao na lang na ipulwironon guys oh, padulong dito guys. Pulwironon kay humana naman sa dulong ni guys. Tapos dire sa tubangan guys. So, wala na humana ng pulwir dire guys, pati yan ni agyanan sa cargo hall. Mana na nag-full wheel tanan guys. Mao ni karon guys ang gina-full wheel ni King sa mga ganton. Mga ganton na lang ilang gina-full wheel. Malibot mga flooring. Mana yung trabaho ni Kuan guys. So, Yoje, muna padulong na digtus tumoy. Yang full wheel ron. Tapos diri sa engine room guys, mao ni guys oh. Humanang tapak na tanan. Humanang itable nila guys. Tanan na staggered tanan dire guys. Oh. So maranang update karon guys sa lightboat nga gina-layout ni Master. Bye bye. God bless.